बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब अब्दुल्ला अचकज़ई आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और यहाँ पर बताता चलूँ कि बलूचिस्तान का जो वज़ीर आला का हमारा एक मुआमा था वो तो हल हो गया। हमें पता चल गया कि वज़ीर आला बलूचिस्तान का जो ताज है वो किसके सर होगा, लेकिन उसके बाद तवील जो है इंतज़ार करना पड़ा और तवील इंतज़ार अब तक जारी है कि जनाब जो वज़ीर आला की काबीना होगी, जो कैबिनेट होगा, वो कहाँ कौन कौन किस किस जो हमारे महकमे हैं उनके पास होंगे, मुशीर कितने होंगे, सीनियर वज़ीर कौन कौन होंगे और जो वजारतें हैं वो किस किस को मिलेंगी। अब यहाँ पर तकसीम तो पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो है उनके बीच जो मामला चल रहे हैं पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के, वो तो हमें पता है कि तकसीम किस तरह है। लेकिन अब जो है सेनेट के इंतखाबात भी हो गए, लेकिन अब तक पता नहीं चला कि किस तरफ जो है ये मामला जाएंगे। इसको जानने के लिए हमने हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे साथ, हमेशा तजिया निगार के तौर पे हमारे साथ होते हैं और ब्यूरो चीफ हैं आज न्यूज़ के, और बहुत हमारे साथ उनका सपोर्ट है। मुजीब साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजीब भाई। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला। मुजीब भाई बहुत शुक्रिया, आपको हम तंग करते रहते गए बगैर, आपका शुक्रिया, आप हमें टाइम देते हैं सर। जी जी अब्दुल्ला को अल्लाह ज़िंदगी दे। मुझे भाई सेनेट के इंतखाबात हो गए, खैर से सेनेट के इंतखाबात में हमें पता लगा कि सेनेट के जो मेंबरान होंगे वो कौन कौन होंगे, और जो बलूचिस्तान में एक गेम भी खेली गई हमारे लिहाज से कि काबीना के बनाई नहीं गई, उससे पहले ही सेनेट के इंतखाबात कराए गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग नाराज हों, लेकिन वो भी हो गए, सेनेट के इंतखाबात भी हो गए। आज लिस्टें शेयर हो रही थी न्यूज़ पे कि जनाब कौन कौन मिनिस्टर होंगे, सीनियर वजीर कौन होंगे, बाकी कौन होंगे, इसके बारे में कुछ बताइए सर। अब्दुल्ला, ज़्यादातर डेस्क स्टोरीज हैं जो मुख्तलिफ चैनल या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इसको चला रहे हैं। अब तक कोई मामला इस हवाले से फाइनल नहीं हुए। मेरी जो मुतल्लिका हुकाम है, स्पेशली जो वजीर आला के करीबी हल्के, उनसे भी बात हुई है। ये मामला पेंडिंग में है मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के पास, और इसके हवाले से वजीर आला खुद भी इस वक्त इस्लामाबाद में है, वो अपनी लीडरशिप से भी बात करेंगे, मुस्लिम लीग नून वालों से भी बात होगी। अब जो टोटल कैबिनेट साइज है वो 14 वजीर और 5 मुशीर हैं। एक वजीर आला निकल गए, 13 वजीर रह गए, 5 मुशीर रह गए। अब फार्मूला अगर देखें तो 7 वजारतें बनती हैं मुस्लिम लीग नून की और 6 बनती हैं पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी ने अब एडजस्ट करना है बीएपी को भी 1-2 वजारतों के साथ। इसके अलावा एएनपी के साथ भी उनका कलूजन चल रहा था सेनेट इलेक्शन में, तो वो भी कुछ आस लगाए बैठे हैं कि शायद उन्हें भी मिल जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से बिल्कुल वाज़ेह कह दिया गया है कि जी ये जो कुछ भी आप करेंगे, आपकी हुकूमत है, आप अपने हिस्से में से देंगे, हमारा जो बनता है उसमें से नहीं देंगे। इस वजह से मामला पेंडिंग में जा रहे हैं और कोई फैसला नहीं ले पा रहे। पहले इसलिए नहीं लिया जा रहा था कि सेनेट में वोट बिकने का खतरा था, क्योंकि 4-5 आजाद उम्मीदवार कूद पड़े थे और उन्होंने तायद और तजवीज भी करवा ली थी, और अगर मामलात काबीना के पहले कर लिए जाते तो फिर शायद ये आजाद उम्मीदवार बैठते ही ना और इलेक्शन लड़के पहुंच भी जाते सेनेट में। इसलिए पेंडिंग में डाला आसिफ जरदारी और नून लीग की क़यादत की जानिब से, और अब ये कहा जा रहा है कि 4 तक इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा इस कैबिनेट का फैसला। पहले मरहले में 8 वजीर और 2 मुशीरों को लिए जाने का इम्कान है। अब फैसला दोनों पार्टी की क़यादत ने करना है कि वो कितना किसको अकोमोडेट करेंगी। यहाँ पे मसला ये है कि जितना भी आप अकोमोडेट कर लें, इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स मौजूद हैं दोनों तरफ कि सबको आप कैबिनेट में शामिल नहीं कर सकते, और फिर मसला ये होगा कि कोई ना कोई नाराजगी बढ़ती जाएगी इसकी तरफ से भी। दूसरी तरफ जो सेनेट के इलेक्शन हुए उसमें जेयूआई ने भी 2 नशिस्तें ली हैं, मौलाना वासी और अहमद खान भी पहुंच चुके हैं सेनेट में, तो उनका भी ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ कोई बामी इश्तराक का कोई मामला है। लेकिन वो कैबिनेट की तश्कील पर वाज़ेह होगा कि आया उनको कोई जगह दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेकिन गुंजाइश बनती नजर नहीं आ रही। अब वजीर आला साहब पहले ही कह चुके हैं कि मैं कोई ऐसी कैबिनेट नहीं रखूंगा जिसमें भरमार होगी स्पेशल असिस्टेंट की, कोऑर्डिनेटर्स की, मैं वो काम नहीं करूंगा। अब जाहिर अगर वो नहीं करेंगे तो 19 लोगों में 65 लोगों को एडजस्ट करना जरा मामला मुश्किल है, इसलिए उनको दिक्कत होगी। लेकिन वो इस मामले में तमाम तर जिम्मेदारी अपनी और नून लीग की क़यादत पर छोड़ रहे हैं कि कल कोई मसला हो तो वो क़यादतें ही जिम्मेदार हों। वो अपने ऊपर कुछ लेना नहीं चाह रहे, वो किसी को अपने तौर पे नहीं सजेस्ट कर रहे कि जी इसको बनाए या इसको ना बनाए।
بالکل مجیب بھائی، لیکن یہاں پہ اب جو سینٹ کے انتخابات ہوئے اس میں آپ نے دیکھا کہ ایمل ولی خان جو کہ اے این پی کے اس ٹائم جو ہیں لیڈ کر رہے ہیں اے این پی کو، انہوں نے اپنا ایڈریس چینج کرا ہے. جو مستقل پتہ ہے وہ ارباب ہاؤس، جو کہ ارباب ظاہر صاحب ہیں، ارباب عمر فاروق جو سینیٹر ہیں اے این پی سے، ان کا ایڈریس انہوں نے اپنا ایڈریس رکھوایا. اب یہ کیا بات ہوئی؟ کیونکہ بلوچستان میں اے این پی سے کوئی ایسا نمائندہ نہیں تھا کہ جو بلوچستان کی نمائندگی کر سکے اور جو ہے سینٹ میں، تو ایمل ولی خان کو یہاں سے یہ روایت جو ہے یہ آگے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان سے پھر پیراشوٹرز آئیں گے اور یہاں پہ اسمبلی میں منتخب ہو کے چلے جائیں گے سینٹ میں؟ عبداللہ ایسا ہوتا رہے، ہمارے یہاں پیراشوٹرز کی تو کمی نہیں رہی. ماضی کے الیکشنز بھی آپ دیکھ لیں، یہاں پہ سینٹ میں باہر سے لوگ آتے ہیں، جیت کے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ پلٹ کے نہیں دیکھتے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایمل ولی کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ اے این پی کی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ ایمل ولی کو کے پی سے لے کے آتی، اس لیے ان کی سمجھا کہ وہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کے عمل میں لائیں. اور سینٹ کے ایک سیٹ کے لیے انہوں نے سپورٹ بھی دی تھی اس میں الیکشن میں، اور باقی جگہوں پہ بھی وہ سپورٹ کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو اس لیے ان کو لے کر آئے تاکہ ان کی ایک نمائندگی ہو. بلوچستان میں اے این پی کے پاس لیڈرز تو بہت سارے موجود ہیں کہ وہ ان کو لا سکتے تھے، لیکن اس لیے ان کو لائے گئے کہ کے پی سے ان کی نمائندگی بھی ہو جائے گی اے این پی کی. اور دوسرا بلاول بھٹو کی اپنی مرضی بھی تھی، ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ ایمل ولی وہاں تک پہنچے، ان کی مرضی سے سارا معاملہ طے ہوا ہے. اور آصف زرداری کی بھی اس میں ان کو آشیرواد حاصل تھی. یہاں پہ اے این پی کی قیادت نے کوشش ضرور کی ہے، لیکن اس میں زیادہ کریڈٹ بلاول بھٹو یا آصف زرداری کو جاتا ہے، جو کسی نہ کسی طرح ان کو لے کے آئے ہیں سینٹ کے اندر. نہیں تو چانس کوئی نہیں بن رہا تھا، نہ اے این پی کے پاس اتنی سیٹیں تھیں، نہ اتنا ہی وہ سپورٹ حاصل کر سکتے تھے. ایون وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ وہ باقی جو 4.5 ووٹ ان کو ریکوائرڈ تھے وہ خرید سکتے. مجھے بھائی یہ تو اے این پی کا جو ایمل ولی خان کو لانا تھا یہ تو سندھ میں بھی ہو سکتا تھا، تو یہ ایکسپیریمنٹ بلوچستان میں ہی کیوں اکثر ہوا کرتے ہیں؟ یہاں پہ اس لیے ہوا کہ یہاں پہ این پی کا وجود رکھتی ہے، سندھ میں این پی کا وجود ہے سچ ہے نہیں. بلوچستان میں این پی کے ان کے پاس اتنی سیٹیں تھیں کہ وہ کوئی بارگین کر سکتے اور انہوں نے وہ بارگین کی. اس کے علاوہ سندھ سے پیپلز پارٹی کو اپنے لوگوں کو بھی بہت کو ایڈجسٹ کرنا تھا. یہاں پہ انہوں نے نہ صرف ان کو ایڈجسٹ کیا بلکہ جان بلیدی کو، نیشنل پارٹی کو بھی ایڈجسٹ کیا. ان کے بھی اتنے ووٹ نہیں تھے کہ وہ اپنے طور پہ سینیٹر بن جاتے، لیکن ان کو بھی ایڈجسٹ کیا گیا. اور یہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی ٹوٹل پالیسی تھی، اس وجہ سے یہ ہوا. اسی وجہ سے مسلم لیگ یہ کہتی ہے کہ یہ آپ کے براہ راست اتحادی ہیں، تو کیبنٹ میں اگر آپ لیں گے تو تب ان کو اپنے طور پہ لیں گے، ہمارے ساتھ ان کا اتحاد نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. مجھے بھائی آپ نے کہا تھا کہ کابینہ میں ابھی جو ہے پہلا مرحلہ وار یہ سلسلہ چلے گا. آج لسٹ بڑی شیئر ہوئی ہے کہ سینئر وزیر کون ہوں گے اور معاملات کس طرف جا رہے ہوں گے. آپ کی خبر کیا کہتی ہے مجھے بھائی؟ آپ کے سورسز کیا کہتے ہیں کہ اس دفعہ جو ابھی حلف اٹھانے جا رہے ہوں گے کابینہ کے جو ممبران ہمارے کیبنٹ کے ممبرز ہوں گے وہ کون کون ہو سکتے ہیں مجھے بھائی؟ دیکھیں اس میں بہت سارے نام ہیں. ان میں آپ کو پیپلز پارٹی سے علی مدد جتک ہیں، اس کے ظہور بلیدی ہیں، پیپلز پارٹی کے بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو آپ ذہن میں آپ کو رکھنا ہوگا. اس کے علاوہ گورگیج میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے، وہ کافی مضبوط ہے. مسلم لیگ نون کی طرف سے سردار کھیتران ہیں. اس کے علاوہ جو اور زیادہ لوگ ہیں، ان میں بی اے پی کے طارق مکسی ہیں، صادق سنجرانی ہیں. یہ سب کے نام چل رہے ہیں، ہر کوئی اس کوشش میں لگا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ جو بھی فیصلہ ہوگا یہاں پہ صوبائی قیادت نہیں کرے گی، دونوں کی مرکزی قیادت کریں گی. وہ یہ اپنے سر لیں گی کہ آگے انہوں نے لوگوں کو منا کے بھی رکھنا ہے. اگر وہ جن لوگوں کو وزیر بنائیں گی اور جو رہ جائیں گے ان کو یہ کہا جائے گا کہ وہ نیکسٹ مرحلے میں بن جائیں گے، اور اگر نیکسٹ میں وہ نہیں بنے تو پھر ان کو کہیں اور ایڈجسٹ کیا جائے گا. تو یہ کام سچ سرفراز بگٹی کے اکیلے کے بس کا بات نہیں ہے. اس لیے انہوں نے یہ تمام معاملات بلاول بھٹو اور شہباز شریف پہ چھوڑ دیے کہ وہ طے کر لیں کہ کس کو کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے. بالکل. مجھے بھائی یہاں پہ ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایڈجسٹمنٹ تو چلو ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی، لیکن آزاد جو ہمارے ممبرز ہیں جو کہ آزاد حیثیت سے تھے، جنہوں نے پیپلز پارٹی بھی جوائن کی اور جنہوں نے نون لیگ بھی جوائن کی، جو کہ ایک بڑی سٹرینتھ بنے، جو کہ سینٹ کے انتخابات میں بھی ان کے ووٹ بڑے کام آئے، وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اس کابینہ میں؟ آپ کو کہیں نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ دیکھیں اس میں بہت ہی مشکل ہو جائے گا. دونوں طرف سے
ایک ایک آزاد کو تو میرا خیال ہے لینا پڑے گا. پیپلز پارٹی بھی ایک آزاد کو ایڈجسٹ کرے گی وزیر یا مشیر کے طور پہ, اور نون لیگ بھی ایک کو ہی ایڈجسٹ کر پائے گی, کیونکہ اتنی گنجائش بن نہیں رہی, کیونکہ دونوں کے پاس اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ وہ اپنے ناموں کو سنبھالیں گے یا ان آزاد کو سنبھالیں گے. ان کو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو کہانی ان کے ساتھ یہ ہوگی کہ وزارت اور مشیر نہیں بنائیں گے تو ان کو کوئی اور طریقے سے ایڈجسٹ کیا جائے گا. ایک کو بہرحال اتنی چانسز نظر آ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے ایک ایک آزاد جو اس میں شامل ہوا اس کو ضرور ایڈجسٹ کر لیا جائے گا کیبنٹ میں. یہاں پر اب پیپلز پارٹی سے ہمیں اسفندیار خان کاکڑ جو ہیں جو کہ بلوچستان میں پارٹی سے تھے, اس دفعہ انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا, ان کا نام سامنے آ رہا ہے. اور اب نون لیگ سے جو ہے نہ ہمیں ولی نورزئی صاحب کا نام نظر آ رہا ہے, نہ پیپلز پارٹی سے بخت کاکڑ کا نام نظر آ رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بس ایک تعداد ہی بن کے رہیں گے یا ان کو بھی کچھ نہ کچھ اوبلائج کیا جائے گا؟ سر دیکھیں, جس طرح ولی نورزئی صاحب جیتے اور جس طرح ان کی شمولیت ہوئی, تو اگر آپ دیکھیں تو ولی نورزئی صاحب اور خالق صاحب دونوں کو لاہور بلوایا گیا تھا اور وہاں پہ شہباز شریف سے ملاقات میں انہوں نے شمولیت کا اعلان کیا. ایک کو تو اسپیکر کے طور پہ ایڈجسٹ کر لیا گیا, دوسرے کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا ولی نورزئی کے. اسی طرح اسفندیار کاکڑ بھی ان آزاد میں سے ایک ہو سکتے ہیں جن کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. لیکن پیپلز پارٹی میں آپ کو یہ بھی ذہن میں, میر لیاقت لیڈی بھی ہیں, ان کو بھی وعدے کیے گئے ان کے ساتھ کہ انہیں بھی کہیں ایڈجسٹ کیا جائے گا, تو ان کی بھی کوشش ہوگی. لابنگ سب کی چل رہی ہے, حتمی فیصلہ دونوں بڑی پارٹیوں کی قیادت کرے گی کہ انہوں نے کس کو کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. مجھے آپ کی بات یاد ہے جب یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اس وقت مسئلہ چل رہا تھا اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کون ہوں گے, کیونکہ بہت سے نام سامنے آئے تھے. آپ نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ تو سرفراز بگٹی فیورٹ نظر آ رہے ہیں, لیکن اصل مسئلہ آپ نے کہا تھا جب کیبنٹ بن رہا ہوگا یہ بڑا مشکل وقت ہوگا. تو اب کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقتوں میں ہم اور آپ اسی طرح رپورٹ کر رہے ہوں گے, آپ کے تجزیے ہوں گے, آپ کے سینئر لیول کی جو ایک ڈسکشن ہے وہ ہو رہی ہوگی کہ یہ ممبران ناراض کیوں ہوئے اور کون کہاں جانے والا ہے, کون کیا کرنے والا ہے, یہ ہمیں نظر آئے گا آگے مجھے بھائی؟ دیکھیں عبداللہ, ہم نے کہا تھا کہ کیبنٹ کی تشکیل بڑا مسئلہ ہوگا اور یہ ثابت بھی ہوا کہ 1 مہینہ گزرنے کو ہے اور کیبنٹ تشکیل نہیں دے پا رہے, اور جب کیبنٹ تشکیل پا جائے گی اس کے بعد ساری چیزیں واضح ہوں گی. اس وقت تک اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ آف بلوچستان کی کوئی ڈائریکشن, کوئی ویژن باقاعدہ نظر نہیں آ رہا. آپ کو صرف ایک ہی ویژن نظر آ رہا ہے کہ کوئٹہ کی صفائی. کوئٹہ کی صفائی ویژن نہیں ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بلوچستان کس طرف جا رہا ہے, بلوچستان کا اصل مسئلہ کیا ہے. کیا ہم نے ہیلتھ کے لیے کوئی پالیسی جنریٹ کی, کیا ہم نے تعلیم کے لیے کچھ کیا, کیا ہم نے آپاشی کے حوالے سے کچھ کیا, کیا زراعت کے لیے کچھ کیا, کیا لائف سٹاک کے لیے کچھ کیا؟ صرف کوئٹہ کی صفائی کر لینے سے یا ہاسپٹلز پہ چھاپے مار لینے سے مسائل حل تو نہیں ہوں گے. ہم بلوچستان گمبھیر صورتحال سے دوچار ہے. یہاں لا اینڈ آرڈر سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور لا اینڈ آرڈر کے جب آپ محرکات کے پیچھے جائیں گے تو وہ احساس محرومی ہے جو ان علاقوں میں ہے, اور وہاں سے یہ تشدد پسندی, انتہا پسندی اور پھر عسکریت پسندی کی لہریں اٹھ رہی ہیں. تو وہاں پہ کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے نا. وہاں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں. ابھی آپ کا ویژن اس وقت کلیئر نہیں ہے. کیبنٹ بن جائے گی, پھر ایک ویژن آئے گا, وزیر اعلیٰ ایک اناؤنس کریں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, تو لوگ دیکھیں گے. صرف باتیں ہم 20 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ آغاز حقوق ہوگا, مذاکرات کیے جائیں گے, پہاڑ جانے والوں کو قومی ادارے میں لایا جائے گا. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. جو گئے سو گئے, جو یہاں پہ موجود ہیں ان کا تو خیال کر لیں, ان کو تو بنیادی سہولتیں فراہم کر دیں. وہ اس سے بھی محروم ہے. وہ ہے جڑ اس چیز کی جو احساس محرومی پیدا کرتی ہے, اور اس احساس محرومی سے عسکریت پسندی جنم لیتی ہے. ابھی تک وہ ویژن سمجھ نہیں آ رہا. کیبنٹ بن جائے اور یہ سروائیو کر جائیں اس کیبنٹ کی تشکیل کو, پھر ویژن دینا ہوگا بلوچستان کی مجموعی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. پھر آگے دیکھیں گے ان کے ساتھ ان کی کیبنٹ چل پاتی ہے, نہیں چل پاتی ہے, میچ کر پاتی ہے ان سٹیپس کو جو سرفراز بگٹی لینے جا رہے ہیں. سرفراز بگٹی پڑھے لکھے ہیں, ان کا ویژن ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے مسائل کیا ہیں. اگرچہ ان کے بس میں نہیں ہے عسکریت پسندی کو روکنا, دہشت گردی کو روکنا, اس کے لیے وہ کوششیں تو کر سکتے ہیں, لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے بلوچستان کا ان کو دیکھنا ہوگا. ہیلتھ, تعلیم, روڈز, آپاشی, زراعت وغیرہ, ان کو تو سیدھا کر سکتے ہیں نا. یہ تو آپ کے بس میں. پھر سب سے جو بڑا مسئلہ بلوچستان کو درپیش ہے, جس پہ آج تک کسی حکومت نے توجہ نہیں دی, وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم اپنے وسائل جنریٹ ہی نہیں کر رہے. ہم
टोटल रिलाई कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट पे, एनएफसी पे, कि वो हमें कुछ देगा तो हम कुछ करेंगे। हमने कुछ नहीं करना, हमारे पास फिशरीज है, हमने कुछ नहीं करना, हमारे पास मादनियात है, हमने कुछ नहीं करना, हमने ना मादनियात निकालनी है, ना उन पे टैक्स लगाने हैं, ना अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करना है। अगर आप देखें कि फिशरीज कितनी बड़ी सनत है हमारे लिए, मगर हमने उसका पैसा अपने चंद लोगों की जेबों तक महदूद कर दिया है। अगर वो बलूचिस्तान के रेवेन्यू में आ जाए तो बलूचिस्तान कम से कम अपने जो उसको रिक्वायर्ड है उसका 10 से 20% तो खुद जनरेट कर सकता है, वो भी नहीं कर रहा। हम टोटल भिखारियों की तरह खड़े होते हैं, मरकज की तरफ देख रहे होते हैं, फिर कहते हैं हमें हक नहीं मिल रहा, हम पसमानदा है। बिल्कुल मुजीब भाई, आज एक एहतजाज भी हुआ है, जैसे आपने बात की तो मैंने कहा इसको भी प्रोग्राम में शामिल करें। एहतजाज हुआ यूनिवर्सिटी, जो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान है, सबसे बड़ा जामिया है हमारा यहाँ पर आज फिर एहतजाज था असम्बली के बाहर, और इनकी तनख्वाहों का हमेशा मसला चल रहा है। आज मेरी इनके एक नुमाइंदे से भी बात हुई, हम लाइव भी आए उनके साथ, वो कह रहे थे कि भाई हमें हमारा बजट में जो है हमारा हिस्सा डाला जाए। तो मैंने कहा इसका कोई मुस्तकिल हल क्यों निकालता है, ऑटोनमस बॉडी है वो, बाकायदा उसके थ्रू चल रही है। वो कह रहे हमारे फंड्स इतने नहीं है, वहाँ पर हुकूमत की तरफ से बात होती है, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि इसके ऊपर सियासी भर्तियाँ, जो भी हुकूमत आई उन्होंने सियासी भर्तियाँ करके इसको ओवरलोड किया है। इस मसले को आप कैसे देखते हैं? हम तालीमी निज़ाम में भी एक फुकदान की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि हम एक रेवोल्यूशन लाएंगे तालीमी निज़ाम की तरफ, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तनख्वाहें बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है, एहतजाज जारी है, इसका हल क्या देखते हैं आप मुझे भाई? देखिए, यूनिवर्सिटी आती है हायर एजुकेशन के अंडर, वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। उनकी तनख्वाहों का बंदोबस्त करना बहरहाल बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो और उसके इत्यादी जो फेडरल गवर्नमेंट में मौजूद है वहां पर ये पुरजोर तरीके से इस मसले को उठाएं, हायर एजुकेशन के लिए फंड मुख्तस कराएं, बलूचिस्तान के असातिज़ा के लिए फंड मुख्तस हों। लेकिन इनकी तवज्जो फोकस है ही नहीं। फेडरल गवर्नमेंट या बलूचिस्तान गवर्नमेंट सिर्फ बातें कर रही है, तालीम का शोशा छोड़ा जाता है सूबाई लेवल पे, बाकी मरकज में जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इस वक्त 4 महीने से जो लोग तनख्वाहों से महरूम है उसकी जिम्मेदार तो फेडरल गवर्नमेंट है, और फेडरल गवर्नमेंट है किसकी? मुस्लिम लीग नून की है। तो मुस्लिम लीग नून यहाँ पे भी शरीक इक़्तिदार है, उसको उठाना चाहिए ना ये मामला। उसके नुमाइंदे जो सेनेट में है, कौमी असेंबली में है, वो वहां पे खड़े होकर शोर करें ना। जो बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी के लोग हैं वहां पे खड़े होकर शोर करें। वहां पे ये मुंह में गोंगियां डाल लेते हैं, वहां बात नहीं करते, यहाँ पे आके वो आप इतराज करते हैं कि जी हमने 25 करोड़ दे दिया, ये कर दिया। आपने 25 करोड़ दिया तो आप खैरात दी ना आपने, आप मसले का हल नहीं ढूंढ रहे। असल मसले का हल ये है कि आप इस आवाज को जो आपको उठानी है वो मरकज में पुरजोर तरीके से उठाएं, वहां पे एहतजाज करें, अपनी हुकूमतों के खिलाफ खड़े हो। आप वो तो कर नहीं रहे, यहाँ पे आप भीख के तौर पे कह रहे हैं कि जी हम 25 करोड़ की ग्रांट दे देते हैं। वो मसले का हल तो नहीं है। 4 महीने से लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली हुई, सरकारी महकमा है और कोई इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहा। वजीर आजम रोज नित नई कहानियां में सुना के चले जाते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक छोटा सा मामला जो यूनिवर्सिटीज का है बलूचिस्तान में, वो उनसे संभल नहीं रहा। बिल्कुल मुझे भाई, ये हालात तो अब आगे बड़े सख्त होते जा रहे हैं, जिस तरह आपकी एक इशारा आप कर रहे हैं वहाँ पर। मुझे भाई आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आपसे मैंने आज ज़्यादा टाइम लिया, आपका शुक्रिया। यहाँ पर काबीना बन जाती है, इख्तलाफात भी सामने आ जाते हैं, जैसे कि अंदेशा है उसका, कैसे चलेगा बलूचिस्तान? जैसे दावे किए गए कि आगाज़ है हकूक़ बलूचिस्तान, हमने 2008 में भी ये दिया था, अब भी हम ये करेंगे, नौकरियां देंगे, हम मेरिट पर बात करेंगे, तालीमी निज़ाम बेहतर होगा, हेल्थ बेहतर होगा, आपको ये चीज़ें होती हुई नजर आएंगी? देखिए, कैबिनेट बन जाए उसका पहले महीने में आपको डायरेक्शन नजर आ जाएगी कि वजीर आला बलूचिस्तान इस सूबे को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। उनका विजन क्लियर होना चाहिए, उनके अहदाफ, उनका गोल्स क्लियर होने चाहिए। जब वो सामने आ जाएंगे फिर आपको पता लगेगा कि इनकी कैबिनेट में इतनी जान है कि वो उस विजन पे इम्प्लीमेंट करा सके। ये देखने वाली चीज है। लेकिन इस वक्त तक तो आपको यही पोजीशन वाज़ेह नहीं हो रही ना, कैबिनेट में होगा कौन। जब वो आ जाएंगे, विजन एक सामने आ जाएगा और उन अहदाफ पे आप देखेंगे, तो अगर अगले 3 महीने में बताएंगे कि ये गवर्नमेंट किस पोजीशन पे चल रही है, क्या वो उन अहदाफ तक पहुंच सकती है जो सरफराज बुगटी मुकर्रर करेंगे, क्या उनकी टीम में उतनी अहलियत है जितनी वो खुद है अहल, उनके साथ लोग भी हैं, क्या उनकी चॉइसेस हैं कि उन्होंने तालीम किसको देनी है, सेहत किसको देना है, कौन लोग डिजर्व करते हैं, कौन इसको आगे ले जा सकते हैं, या फिर वो साबिका हुकूमत की तरह भेड़ चाल में चलेंगे कि वो उन लोगों को जिनका तालीम से वास्ता नहीं है उनको वजारत तालीम दे देंगे, जिनको सेहत से वास्ता नहीं है उनको सेहत दे देंगे। तो फिर अगर वो इस तरह करेंगे और ऑब्लाइज करने लगेंगे फिर ये मामला नहीं चलेंगे। उनको संजीदा तौर पर देखना होगा कि
पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना है, ये उनका विजन है, तो फिर उसको लेके भी उनको ही चलना होगा। बिल्कुल मुजीब भाई, लेकिन इसमें हमारा मसला यही है, ये लोग जो आज इलेक्ट होके आए हैं आधे से ज़्यादा वही है जो कि मुख्तलिफ अदवार में भी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। अगर वो बेहतरी चाहते तो शायद वो आज जो मसले आज हैं वो शायद वो ना होते, लेकिन अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाए, हमारी तो यही उम्मीद है। मुजीब भाई आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे सर, थैंक यू सो मच। जी जनाब, मुजीब साहब हमारे साथ थे और मुजीब साहब बड़े बेहतरीन किस्म के तज्ज़िया उनका है, वो बड़े सीनियर साफ़ी हमारे बलूचिस्तान के पाकिस्तान लेवल की उनकी सहाफ़त रही है, उनकी नज़र जो है चीज़ों के ऊपर बड़ी बेहतरीन रही है। उन्होंने भी ये चीज़ कही कि आगे जाके हालात हो सकते हैं कि वो हुकूमत के लिए बिलखसूस जो जमातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि वहाँ पर जो हुकूमत है उसमें कैबिनेट जो बनेगी, कैबिनेट में बहुत से मेंबर्स को शायद शामिल ना किया जा सके क्योंकि उसकी गुंजाइश है ही नहीं। अब देखना यह है कि हुकूमत बलूचिस्तान बनने की तरफ, क्योंकि कैबिनेट मुकम्मल होगी तो हुकूमत बलूचिस्तान मुकम्मल होगी, उसके ऊपर फिर आईनी तौर पे इसके ऊपर काम होगा, लेजिस्लेशन होगी, बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ काम सामने आएगा। देखा जाएगा कि अब किस तरफ जो है यह हुकूमत का जो ऊंट है किस करवट बैठता है। लेकिन जिन हमने बात की है, जितने भी हमारे पास यहाँ पर मेंबर प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं, जितने लोगों से हमारी बात होती रही, जितने भी मेंबरान से हमारी गुफ्तगू होती रही, उनकी तरफ से यही इशारा था कि फ़लानी मिनिस्ट्री शायद मुझे मिलेगी, फ़लानी मिनिस्ट्री शायद मुझे मिलेगी। अब देखना यह है कि कितनों को हकीकी वादे किए गए और किसके साथ जो वादा है वो वफ़ा नहीं होगा। लेकिन अल्लाह करे कि बलूचिस्तान और बिलखसूस पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो हम बलूचिस्तान की बात इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी जो मामलात हैं वो ठीक नहीं है। जैसे अभी यूनिवर्सिटी के जो एहतजाज जारी है उसके ऊपर आज जब हमारी बात हुई, मैंने उनसे यही कहा कि भाई आपको फिर 2 तनख्वाहें मिल जाएंगी, आप घरों को चले जाएंगे, लेकिन ये हल तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा नहीं कि HEC ने अभी सूबाई गवर्नमेंट के हवाले ये जिम्मेदारी लगा दी है। वो कह रहे हैं कि सूबाई HEC का सूबाई दफ्तर हो, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो है फेडरेशन जो है वो हर इलाके में हर सूबे में अपनी अपनी वहाँ पर जो है असम्बली जैसे है खुद मुख्तार, उसी तरह इदारे भी खुद मुख्तार हो। तो HEC का भी कह रहे हैं बलूचिस्तान में ये जो है बलूचिस्तान का अपना HEC बनाया जाए। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ रहा है, वो कहते हैं कि आप हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो फंड मुख्तस करे, हमारे लिए पैसा रखे, 4 अरब के करीब जो है उनके एक्सपेंडिचर्स हैं, वो चाहते हैं कि वो भी हुकूमत बलूचिस्तान के जो है बजट में डाले जाएं। लेकिन मसला ये है कि अभी चलो डाल दिए जाते हैं, लेकिन वैसे ही हमारे हालात जो बजट के हवाले से वो बड़े सख्त होंगे। NFC का अलग इशू चल रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे वक्त से स्टार्ट हुआ और हम इसको मजीद जो है फाल करेंगे ताकि सूबों को उनका हक मिलता रहे। तो देखना यह है कि इसका हल हुकूमत बलूचिस्तान क्या निकालती है, मुस्तकिल हल, क्योंकि जो असातिज़ा हैं वो रोडों पर हैं, हमारे PhD होल्डर जो हैं वो सड़कों पर हैं। स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा, जो आम आदमी है उसका क्या हाल होगा। रमज़ान पैकेज की बात होती है, रमज़ान का पैकेज आपके सामने है कि रमज़ान बाज़ार किस तरह है, हालात कैसे हैं। इवन ये हम बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए बड़ा एक अलमिया है, हमें सोचना चाहिए कि जब पंजाब में जो डोर से लोगों की अमवात हुआ करती थी कि लोगों के गले कट रहे थे, उसका एक फाइबर आता है जो कि मोटरसाइकिल पे लगता है, जो कि 400 से 500 तक का था। लेकिन जैसे ही लोगों ने अभी इसको लगाना स्टार्ट किया, इसकी कीमत 1500 से तजावुज़ कर गई है। हम कहां स्टैंड करते हैं? टमाटर आपके सामने हैं, प्याज 250 से 300 रुपए किलो चला गया है, आलू इसी तरह महंगे हुए हैं, हर एक चीज महंगी होती जा रही है। अब इसमें कसूर किसका है? इसका जो है कौन तखमीना लगाएगा कि ये जो महंगाई हो रही है ये हुकूमत की तरफ से है? हुकूमत कहती है हमने सस्ते बाजार लगाए हैं, हमने सील किए हैं जो गोश्त की दुकानें हैं या जो कि हमारे रेट से ज़्यादा बेच रहे हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर हमारे पास जो बेचने वाले हैं, जो कि सब्ज़ी फरोश है, गोश्त फरोश है, जब उससे बात करते हैं वो कहते हैं मंडी से हमें ये चीज़ महंगी मिलती है। जब मंडी में आप जाए वो कहते हैं हमें जो माल आता है वो इसी तरह आता है, उसके ऊपर टैक्सेस हैं फलाना। अब इन चीज़ों का जो है तयन होना चाहिए, इन चीज़ों को बेहतर होना चाहिए। हमें इन चीज़ों से निकल के एक बेहतरीन इक़दामात की तरफ जाना चाहिए। आज भी हम उन्हीं मामलात में फंसे हुए हैं कि जो कि बहुत पहले इसका हल हो जाना चाहिए था। अल्लाह करे कि इसके ऊपर काम हो और हम बेहतरीन एक ज़िंदगी की तरफ जाएं। हम भी सिर्फ सब्ज़ी टमाटर आलू के रेट से हट के हम भी कुछ और चीज़ों की बात करें। लोग चांद तक पहुंच गए, लोग बड़े आगे जा रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं। हम आज तक अभी तक आलू के जो है प्राइस और जो टमाटर है उसके प्राइस पे हम फंसे हुए हैं। अल्लाह करे कि बेहतरी मज़ीद आए
اور تاکہ ہماری زندگی اچھے طریقے سے چلے اور ہم بھی ترقی کی طرف گامزن ہو. تو اب بات ہم نے کی, آپ نے سنا کہ کیبنٹ جو ہے 4 تاریخ کو انشاءاللہ حلف اٹھا رہی ہوگی. اللہ کرے کہ بلوچستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے کام ہو. ہم سب امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, آگے بھی آپ کو ہم اپڈیٹس دیتے رہیں گے. اب تک کے لیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.